Dines! Dines! Unsa man tong gisugo na ako nimo nga lamisa nga palimpyuhan, wa man gito nimo limpyuhi. Bruh. Ha nya, ganina gisugo ti ka palungag. Igo ra nimong gikislan. Imong gitugdon didto sungagan, wa gay nimo pasigai. Porting lutua. Hingboto na lang to. Sa sunod gani, magsugo ko gamita na imong ha. Hima. Abay ko dito sa... Oh! Uy, hala. Naunsa man na siya. Sa may gibuhat anak niya. Uy, hala, naunsa man ka diha. Unsa man na mo gibuhat nga lang mo man dinudlod mo diha. Dito ko kay ni anak man sa ka kanang ulo kong gamiton. Ibutan pa na imong imong cellphone, imong kamot, imong gamiton dili kay imong imong dinudlod diha.